রাজপথ থেকে অলিগলি শিল্পাঞ্চলের সর্বত্র আমরা আছি সত্যের মুখোমুখি। শিল্পাঞ্চলের সেরা খবর, সেরা তথ্য, সেরা বিশ্লেষণ। ইন্দাস নিউজ, সত্যের পাশে, সময়ের সাথে। নমস্কার, শিল্পাঞ্চলের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ খবর নিয়ে শুরু করছি আজকে ইন্দাস নিউজ, সত্যের পাশে, সময়ের সাথে। সঙ্গে আমি রুমকি। চলে যাবো সরাসরি বিস্তারিত খবর। শনিবার কর্পোরেশনের কনফারেন্স হলে মেয়র বিধান উপাধ্যায়ের নেতৃত্বে এক বিশেষ বৈঠক করা হয়। এদিন এই বৈঠকে মুখ্যরূপে উপস্থিত ছিলেন স্যানিটারি বিভাগের আধিকারিক, স্বাস্থ্য বিভাগের আধিকারিক সহ আসানসোল পৌর নিগমের উচ্চ পদস্থ আধিকারিকরা। এদিন এই বৈঠকের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল আসানসোল পৌর নিগম অন্তর্গত বিভিন্ন ওয়ার্ডে যেভাবে ডেঙ্গি বেড়েই চলেছে সেটি দমন করা। আজকে স্যানিটেশন নিয়ে মিটিং হয়েছে আমাদের পুরো কর্পোরেশন ডিপার্টমেন্ট ছিল, আমাদের মেডিকেল ডিপার্টমেন্ট ছিল, পুরো স্যানিটারি ডিপার্টমেন্ট ছিল, আমাদের সিএমএইচ সাহেব ছিলেন আসানসোল, আমাদের আসানসোল জেলা হাসপাতাল ওখানকার সমস্ত যারা আধিকারিকরা আছেন ওনারাও ছিলেন। এখানে মানে যেভাবে ডেঙ্গুর প্রকোপ বাড়ছে সেটাতে মানুষকে সচেতনতা বাড়াতে হবে। আমি আপনাদের চ্যানেলের মাধ্যমে আসানসোল পৌর নিগমের অন্তর্গত সমস্ত মানুষকে অনুরোধ করব, যেখানে সেখানে যদি জল জমা থাকে সাথে আপনারা জানান। এবং আপনারা ভাববেন না যে স্প্রেটা পুরো অঞ্চল জুড়ে হবে। স্প্রেটা কিন্তু শুধুমাত্র যেখানে জল জমেছে সেখানে কিন্তু হবে। এটা ঝোপে হবে না, জঙ্গলেও হবে না, বা আপনার বাড়িতে হবে না, দেওয়ালে হবে না, ছাদে, এইগুলো না হবে না। যেখানে জল জমা পড়ে সেখানে কিন্তু স্প্রে হয়, এটা কিন্তু জানতে হবে। আর আপনাদের চ্যানেলের মাধ্যমে আমি সমস্ত আসানসোল কর্পোরেশনের বিভিন্ন ওয়ার্ডের যতগুলো মেডিকেল শপ আছে তাদের কাছে রিকোয়েস্ট রাখছি আমি, যে যদি কোনো মানুষ বা কোনো ছেলে বা কোনো মেয়ে যে কেউ যদি আপনাদের দোকানে যায় এবং গিয়ে যদি জ্বরের জন্য কোনো ওষুধ কিনে তার নাম, তার মোবাইল নাম্বার সাথে আমাদের কর্পোরেশনকে একটু জানাবেন, মানে যাতে আমরা বুঝতে পারি এবং ধরে নিতে পারি জিনিসগুলোকে। কারণ আমরা চাই আসানসোলের মানুষ যাতে সুন্দর থাকুক, সুস্থ থাকুন। আর আমাদের মাইকিংও কালকে চালু করে দিচ্ছি আমরা। প্রতিটি পাড়াতে যাবে, প্রতিটি জায়গায় যাবে, মানুষকে সচেতন করতে হবে। এবং প্রথমত মানুষকে সবচেয়ে বেশি সচেতন হতে হবে। মানুষ যদি সচেতন নয়, মানে আমার জ্বর হয়েছে, একটু জ্বর হয়েছে, আমি একটা ওষুধ কিনে খেয়ে দিলাম, এবার হয়তো দুদিন পরে হয়তো জ্বরটা আমার ছেড়ে গেল, কিন্তু 3 দিন থেকে 5 দিনের যে স্টেপটা থাকে, 3 দিনে ধরুন জ্বরটা ছেড়ে গেল, তারপর আমি হয়তো ওষুধ খেলাম না, আমি হয়তো ঘুরে বেড়াতে লাগলাম, তারপর যেটা সিস্টেমটা ডেঙ্গুতে আসছে সেটা কিন্তু মারাত্মক হয়ে যাচ্ছে 3 থেকে 5 দিন। প্লিজ আপনাদের কাছে অনুরোধ রাখবো, আপনাদের যার বাড়িতে যাই হোক না কেন একটু আসানসোল কর্পোরেশনকে জানান। আসানসোল কর্পোরেশন সব সময় আপনাদের পাশে থাকবে। ইন্দাস নিউজ, সত্যের পাশে, সময়ের সাথে। ইন্দাস নিউজের সময় এখন একটি ছোট্ট বিরতি। अपने सपनों का घर बसाएं। अब आपके शहर में रेरा द्वारा मान्यता प्राप्त जेफ्रो हेवेंस होम, जो जचे आप पे। बेहतरीन सुविधाओं से सुसज्जित जेफ्रो के वास्तु अनुसार तैयार फ्लैट, जहां है 24 घंटे बिजली, पानी और पावर बैकअप की सुविधा उपलब्ध है कार पार्किंग, 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे की नजरदारी, फायर सेफ्टी, ऑटोमेटिक लिफ्ट, 50% खुली जगह, कंसर्ट ट्रेन इत्यादि। तो फिर समय न गवाएं, आज ही बुक करें जेफ्रो हेवेंस होम। कॉल करें আপনি যদি শহরের মাঝখানে আপনার বাড়ি করতে চান তবে মিশ্র অ্যাসোসিয়েটের সাথে যোগাযোগ করুন। आसनसोल के होम्योपैथिक कॉलेज के करीब सुचेतना अपार्टमेंट, বার্নপুর রোডের সাতিলেখা অ্যাপার্টমেন্ট और विवेकानंद पल्ली में शकुंतला अपार्टमेंट। শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত এই সমস্ত অ্যাপার্টমেন্ট থেকে স্কুল, বাস স্ট্যান্ড, রেল স্টেশন, হাসপাতালের দূরত্ব सामान्य। पाए 24 घंटा पानी व बिजली की सुविधा, इंडिविजुअल कार पार्किंग, सीसीटीवी कवरेज फुल एरिया। যখন
অনেক সুবিধে সহ অ্যাপার্টমেন্ট, তাও আবার শহরের মাঝখানে? তাহলে আজই বুক করুন मिश्रा एसोसिएट डेवलपमेंट कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड से 186/1 जीटी रोड ईस्ट उषाग्राम आसनसोल। কল করুন 8250295805 এবং 8167337189 এই নম্বরে। जीवन नहीं कोई इससे बेहतर मिले जब आपको मानव सेवा का बेहतरीन अवसर। करियर ये बेहद सम्मानित, संतुष्टि भरा, सबसे अनमोल। Feeling proud of introducing an institute aims to provide high quality training in nursing. Come and join Misra Nursing Institute of Asansol, providing a 3 years diploma course in general nursing and midwifery GNM for +2 passed with minimum 40% marks, and 4 years undergraduate course in BSc Nursing for +2 passed in physics, chemistry and biology, approved by Indian Nursing Council INC, approved by West Bengal Nursing Council WBNC, and affiliated to West Bengal University of Health Science WBUHS. So what you're waiting for? Come and devote yourself completely to the most respected and commendable role, Misra Nursing Institute of Asansol. Highly qualified and experienced faculty members, well-refined and suitable training methodology, most relevant and effective study materials, high-tech classroom sessions, computer lab and ultra-modern biolab, modest hostel facility, transport facility, and having fully secured campus. A value-based training that always scales new heights of achievements. Admission is now open, so don't waste your time at all. Come and join Misra Nursing Institute of Asansol, Bagbandi Road, near Ghagarpuri Mandir, Kali Pahadi, Asansol. Mobile number 7477713511, 7477713512. এখন আপনার শহরের রূপনারায়ণপুরে নিজস্ব পার্কিং সুবিধা সহ আপনার স্বপ্নের বাড়ি সানশাইন ভ্যালিতে ডুপ্লেক্স পান। 24 घंटे पानी, बिजली की सुविधा, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, चिल्ड्रेंस पार्क, प्ले एरिया। তাহলে বুক করুন আপনার স্বপ্নের মহল সানশাইন ভ্যালি, মিলন মন্দিরের কাছে, সমাধি রোড, সন্ত্রশ্রী পল্লী, रूपनारायणपुर। मेन ऑफिस मिश्रा एसोसिएट डेवलपमेंट कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड 186/1 जीटी रोड ईस्ट उषाग्राम आसनसोल। कॉल করুন 8250295805 অথবা 8167337189 এই নম্বরে। अब अपने कैरियर को लेकर न करें आप कोई चिंता और न ही कोई फिक्र, क्योंकि अब है आपके पास अपने सुनहरे भविष्य के सपने को साकार करने का एक बेहतरीन कॉलेज, आसनसोल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट पॉलिटेक्निक, affiliated to West Bengal State Council of Technical and Vocational Education and Skill Development, and approved by AICTE New Delhi. Asansol Institute of Engineering and Management Polytechnic, Civil Engineering, Computer Science and Technology, Electrical Engineering, Mechanical Engineering और माइनिंग पे एडमिशन चल रहा है। Come and join the #1 Asansol Institute of Engineering and Management Polytechnic, having a pool of highly qualified and experienced faculty members, well-refined and suitable teaching methodology, highly modernized laboratories, well-facilitated workshops, high-tech classroom sessions, well-stocked information center with famous technical books, high-tech IT centers with 7th-generation computers, full hygienic and nutritional mess, games and sports, and having full secured campus. डिप्लोमा स्तर की सर्वश्रेष्ठ तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाला एक सर्वोत्तम केंद्र, आसनसोल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट पॉलिटेक्निक, लीडिंग यू टुवर्ड्स अ ब्राइट फ्यूचर। बागबंदी रोड नियर घगरबुरी मंदिर, काली पहाड़ी, आसनसोल। फोन 8001500263। चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में।
গ্রিন আসানসোল ক্লিন আসানসোল। আপনাদের শহর আসানসোলকে রাখুন সবুজ ও সতেজ, আর থাকুন সুস্থ ও স্বাস্থ্যবান, কারণ হেলথ ইজ ওয়েলথ। शहर आपका अपना है, इसे साफ रखना हमारा दायित्व है। দিনের পর দিন পরিবেশ দূষণ বেড়ে যাচ্ছে। এর কারণ শুধুমাত্র আমরাই এবং আমাদের অভ্যাস, যার কারণে আমরা নানান রকম রোগে আক্রান্ত হচ্ছি। তাই আপনার আশেপাশের এলাকা পরিষ্কার রাখুন এবং থাকুন সুস্থ। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी। पॉलिथीन सड़क के किनारे यहाँ वहाँ न फेंकें और अपने परिवेश को रखें स्वच्छ। যেখানে সেখানে নোংরা না ফেলে অতি অবশ্যই ডাস্টবিনের ব্যবহার করুন। धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है। सिगरेट, गुटखा जैसे जानलेवा पदार्थ का सेवन ना करें। संकल्प लें, ना धूम्रपान करेंगे और ना ही करने देंगे। মাত্র কয়েকটি পদক্ষেপ আপনার শরীরের জন্য, যার ফলে আপনি থাকতে পারেন চিরসুখী ও স্বাস্থ্যবান। তাহলে সবাই আসুন, মিলে জাগরিত হই এবং প্রচুর পরিমাণে গাছ লাগাই। গ্রিন আসানসোল ক্লিন আসানসোল। নিউজ, সত্যের পাশে, সময়ের সাথে। ফিরে এলাম বিরতির পর। শনিবার আসানসোল পৌর নিগম অন্তর্গত 50 নম্বর ওয়ার্ড স্থিত আমরা কজন ক্লাবের সেট নির্মাণ কাজে শিলান্যাস করেন মন্ত্রী মলয় ঘটক। এদিন এই অনুষ্ঠানে মন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি মেয়র অভিজিৎ ঘটক সহ ক্লাবের বিভিন্ন সদস্যরা। প্রায় 8 লক্ষ টাকা ব্যয় করে এই সেটের নির্মাণ করা হবে। মানুষ এখানে উপস্থিত হয়, তাদের কথা চিন্তা করে, জনগণের কথা চিন্তা করেই একটু পিছনে জোরে হাততালি হবে। যত মানুষ এখানে দাঁড়িয়েছেন, এত জোরে হাততালি হবে, প্রচুর মানুষ এখানে কিন্তু এত সুন্দর একটি হয়ে যায়, এত জোর দাঁড়িয়ে যাবে। আমি ধন্যবাদ জানাই আমরা ক্লাবের সব সকল সদস্যদের। তারা দীর্ঘদিন ধরে একটা দাবি করছিল যে আমাদের এই সামনেটা যদি একটা সেট করতে হবে। সেট করলে ক্লাবের পুজোর জন্য কাজে লাগবে না, এই অঞ্চলের মানুষের জন্য কাজে লাগবে, ছোটখাটো কোনো অনুষ্ঠান করতে কাজে লাগবে। এই সামনের বছর যদি আমরা এই ধরনের কোনো অনুষ্ঠান করি তাহলে রোগ লাগবে না। ডেভেলপমেন্ট অথরিটি যে এলাকা জুড়ে, সেই এলাকার যারা যারা বিধায়ক আছে তাদের মধ্যে থেকে তাদের রেকমেন্ডেশন অনুযায়ী কাজ হয়। সেই রেকমেন্ডেশন অনুযায়ী আমাদের এখানকার আমরা রেকমেন্ডেশন দিয়েছিলাম এই সেটটা করার জন্য 8,53,916 টাকার এস্টিমেট হয়েছিল এবং টেন্ডার ভ্যালু হয়েছে 7,16,435 টাকা, অর্থাৎ 7,16,435 টাকা দিয়ে এই সেটটা তৈরি হবে এবং 3 মাস সময় লাগবে। আর এখানে যিনি কাজ করবেন সেই কোম্পানিটার নাম হচ্ছে GM এন্টারপ্রাইজ। আমি জানি না কে, সেই GM এন্টারপ্রাইজ তারা টেন্ডার পেয়েছে। তারা হয়তো আগামী কয়েকদিনের মধ্যে কাজ চালু করবে এবং আমার মনে হয় পুজোর আগে হয়তো এটা শেষ হয়ে যাবে। ছেলেটা এমন একটা পাড়া যার সঙ্গে আমার রক্তের সম্পর্ক। এই পাড়াতে আমি মানুষ হয়েছি, এই পাড়ার থেকে স্কুল কলেজে পড়াশোনা করেছি, এই পাড়াতে থেকে আমি ওকালতি করেছি এবং এখনো আমি মনে করি যে আমি ছেলেডাঙ্গা। এবং আপনারা লক্ষ্য রাখবেন, লক্ষ্য করেছেন নিশ্চয়ই, আমার কিন্তু ভোট কিন্তু এখনো কার্নাল স্কুলে, আমি কার্নাল স্কুলে ভোট দিতে, আমি সেটা পরিবর্তন করিনি। তো এইটাই হচ্ছে আমার এই পাড়ার সঙ্গে সম্পর্ক। এই পাড়ার যত উন্নতি হবে তত আমার ভালো লাগবে। তো এই উন্নতি সবই হচ্ছে আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আশীর্বাদে। আমরা যখনই আসানসোল সম্বন্ধে আমাদের নেত্রীকে বলি, তিনি কোনোদিন কিন্তু না করেন। এবং আমাদের আসানসোলে একটা অভাব ছিল যে আসানসোলে ছেলেমেয়েরা পড়াশোনা করতে গেলে, MSc পড়তে গেলে বর্ধমান, কলকাতা, এদিকে ধানবাদ যেতে হতো। আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এখানে ইউনিভার্সিটি করে দিয়েছে। নিউজ, সত্যের পাশে, সময়ের সাথে। ইন্ডাস্ট্রিয়াল সময় এখন একটি ছোট্ট বিরতি। अपने सपनों का घर बसाएं। अब आपके शहर में
रेरा द्वारा मान्यता प्राप्त जेफ्रो हैवेंस होम, जो जचे आप पे। बेहतरीन सुविधाओं से सुसज्जित जेफ्रो के वास्तु अनुसार तैयार फ्लैट, जहां है 24 घंटे बिजली, पानी और पावर बैकअप की सुविधा उपलब्ध है कार पार्किंग, 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे की नजरदारी, फायर सेफ्टी, ऑटोमेटिक लिफ्ट, 50% खुली जगह, कंसर्ट ट्रेन इत्यादि। तो फिर समय न गवाएं, आज ही बुक करें जेफ्रो हैवेंस होम। कॉल करें আপনি যদি শহরের মাঝখানে আপনার বাড়ি করতে চান তবে মিশ্র অ্যাসোসিয়েটের সাথে যোগাযোগ করুন। आसनसोल के होम्योपैथिक कॉलेज के करीब सुचेतना अपार्टमेंट, বার্নপুর রোডের সাতিলেখা অ্যাপার্টমেন্ট और विवेकानंद पल्ली में शकुंतला अपार्टमेंट। শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত এই সমস্ত অ্যাপার্টমেন্ট থেকে স্কুল, বাস স্ট্যান্ড, রেল স্টেশন, হাসপাতালের দূরত্ব সামান্য। पाए 24 घंटा पानी व बिजली की सुविधा, इंडिविजुअल कार पार्किंग, सीसीटीवी कवरेज फुल एरिया। যখন অনেক সুবিধা সহ অ্যাপার্টমেন্ট, তাও আবার শহরের মাঝখানে, তাহলে আজই বুক করুন। मिश्रा एसोसिएट डेवलपमेंट कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड से 186/1 जीटी रोड ईस्ट, उषाग्राम, आसनसोल। কল করুন 8250295805 এবং 8167337189 এই নম্বরে। जीवन नहीं कोई इससे बेहतर मिले जब आपको मानव सेवा का बेहतरीन अवसर। करियर ये बेहद सम्मानित, संतुष्टि भरा, सबसे अनमोल। Feeling proud of introducing an institute aims to provide high quality training in nursing. Come and join Misra Nursing Institute of Asansol, providing a 3 years diploma course in general nursing and midwifery GNM for +2 passed with minimum 40% marks, and 4 years undergraduate course in BSc Nursing for +2 passed in physics, chemistry and biology, approved by Indian Nursing Council INC, approved by West Bengal Nursing Council WBNC, and affiliated to West Bengal University of Health Science WBUHS. So what you're waiting for? Come and devote yourself completely to the most respected and commendable role, Misra Nursing Institute of Asansol. Highly qualified and experienced faculty members, well-refined and suitable training methodology, most relevant and effective study materials, high-tech classroom sessions, computer lab and ultra-modern biolab, modest hostel facility, transport facility, and having fully secured campus. A value-based training that always scales new heights of achievements. Admission is now open, so don't waste your time at all. Come and join Misra Nursing Institute of Asansol, Bagbandi Road, near Ghagarpuri Mandir, Kali Pahadi, Asansol. Mobile number 7477713511, 7477713512. এখন আপনার শহরের রূপনারায়ণপুরে নিজস্ব পার্কিং সুবিধা সহ আপনার স্বপ্নের বাড়ি সানশাইন ভ্যালিতে ডুপ্লেক্স পান। 24 घंटे पानी, बिजली की सुविधा, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, चिल्ड्रेंस पार्क, प्ले एरिया। তাহলে বুক করুন আপনার স্বপ্নের মহল সানশাইন ভ্যালি, মিলন মন্দিরের কাছে, সমাধি রোড, সন্ত্রশ্রী পল্লী, रूपनारायणपुर। मेन ऑफिस मिश्रा एसोसिएट डेवलपमेंट कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड, 186/1 जीटी रोड ईस्ट, उषाग्राम, आसनसोल। कॉल করুন 8250295805 অথবা 8167337189 এই নম্বরে। अब अपने कैरियर को लेकर न करें आप कोई चिंता और न ही कोई फिक्र, क्योंकि अब है आपके पास अपने सुनहरे भविष्य के सपने को साकार करने का एक बेहतरीन कॉलेज, आसनसोल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट पॉलिटेक्निक, affiliated to West Bengal State Council of Technical and Vocational Education and Skill Development, and approved by AICTE New Delhi. Asansol Institute of Engineering and Management Polytechnic, Civil Engineering, Computer Science and Technology, Electrical Engineering, Mechanical Engineering और माइनिंग पे एडमिशन चल रहा है। Come and join the #1 Asansol Institute of Engineering and Management Polytechnic, having a pool of highly qualified
and experienced faculty members. Well-refined and suitable teaching methodology. Highly modernized laboratories. Well-facilitated workshops. High-tech classroom sessions. Well-stocked information center with famous technical books. High-tech IT centers with 7th-generation computers. Full hygienic and nutritional mess. Games and sports and having full secured campus. डिप्लोमा स्तर की सर्वश्रेष्ठ तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाला एक सर्वोत्तम केंद्र आसनसोल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट पॉलिटेक्निक, लीडिंग यू टुवर्ड्स अ ब्राइट फ्यूचर. बागबंदी रोड नियर घगरबुरी मंदिर, काली पहाड़ी, आसनसोल. फोन 8001500263. चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है. ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा. स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं. एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा. संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में. গ্রিন আসানসোল, ক্লিন আসানসোল। আপনাদের শহর আসানসোলকে রাখুন সবুজ ও সতেজ, আর থাকুন সুস্থ ও স্বাস্থ্যবান, কারণ হেলথ ইজ ওয়েলথ। शहर आपका अपना है, इसे साफ रखना हमारा दायित्व है। দিনের পর দিন পরিবেশ দূষণ বেড়ে যাচ্ছে। এর কারণ শুধুমাত্র আমরাই এবং আমাদের অভ্যাস, যার কারণে আমরা নানান রকম রোগে আক্রান্ত হচ্ছি। তাই আপনার আশেপাশের এলাকা পরিষ্কার রাখুন এবং থাকুন সুস্থ। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी। पॉलिथीन सड़क के किनारे यहाँ वहाँ न फेंकें और अपने परिवेश को रखें स्वच्छ। যেখানে সেখানে নোংরা না ফেলে অতি অবশ্যই ডাস্টবিনের ব্যবহার করুন। धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है। सिगरेट, गुटखा जैसे जानलेवा पदार्थ का सेवन ना करें। संकल्प लें, ना धूम्रपान करेंगे और ना ही करने देंगे। মাত্র কয়েকটি পদক্ষেপ আপনার শরীরের জন্য, যার ফলে আপনি থাকতে পারেন চিরসুখী ও স্বাস্থ্যবান। তাহলে সবাই আসুন, মিলে জাগরিত হই এবং প্রচুর পরিমাণে গাছ লাগাই। গ্রিন আসানসোল, ক্লিন আসানসোল। নিউজ, সত্যের পাশে, সময়ের সাথে। ফিরে এলাম বিরতির পর। শনিবার যুব কংগ্রেসের একটি দল ডেঙ্গিতে আক্রান্ত মৃত অবিনাশ সাহের বাড়িতে যায় দেখা। এদিন কংগ্রেসের সদস্যদের মধ্যে মুখরূপে উপস্থিত ছিলেন শাহ আলম, প্রসেনজিৎ পৈতন্ডি সহ বিভিন্ন সদস্যরা। এদিন তারা অবিনাশের পরিবারের সাথে দেখা করে অনুমতি দেয়। हमने बोलेंगे जो आया है दूर से लड़का को देखा चला गया, हम लोग को कुछ नहीं बोला। ठीक है, मेरा बच्चे को उम्र 30 साल लिखा दिया। देखिए, अविनाश का जो 2 दिन पहले डेंगू के कारण जो मौत हुआ है, आज हम उनके घर पे आए, उनके चाचा जी आए हैं, उनके पिताजी से हम लोग मिले। बहुत दुख का बात है, ये लोग खुद अपने मुंह से बोल रहे हैं कि हम लोग आसनसोल जिला हॉस्पिटल में गए थे, स्ट्रेचर के लिए वहाँ पे स्टाफ नहीं है तो डॉक्टर क्या मिलेगा। 5 घंटा वहाँ रखने के बाद में कुछ नहीं होता है, खाली स्लाइन चढ़ाया गया, इसके बाद कुछ नहीं। इसको जिला हॉस्पिटल सुपर स्पेशलिस्ट बोलते हैं। डेंगू के कारण यहाँ पे पीछे के ओर, अभी आपको चलिएगा, कैमरा ले जाइएगा, उस गली को आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने बनाया, उसमें पानी भरा हुआ अभी हम देख कर आ रहे हैं। उसका नाम यहाँ के लोगों ने रखा है कि डेंगू पुकुर। शर्म आना चाहिए आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में बैठे हुए और यहाँ के काउंसलर को, कि किस तरीके से गंदगी पूरे इलाके में फैला हुआ है। ग्रीन आसनसोल और क्लीन आसनसोल का ये लोग नाम लेकर करोड़ों करोड़ों रुपया टैक्स का पैसा लोगों का बर्बाद किए हैं और कुछ नहीं है। हम लोग इनके परिवार के साथ हैं। ये कि जो मेरा बेटा जो सुबह फिट था, मोटा मोटी उसको 11 बजे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और उसको सिर्फ सिलाइन चढ़ाया गया। हम लोग देखिए उतना पढ़ल लिखल नहीं है, मगर हम जानते हैं वो अपना रिपोर्ट में क्या लिखा हम नहीं जानते हैं दादा, ठीक है। मगर इतना हम बोल सकते हैं कि वो लड़का को वो अपना पैर से गया था हॉस्पिटल, मेरा भतीजा भर्ती कराया, उसको सिर्फ पानी चढ़ाया गया, उसको एक तो इंजेक्शन तक कुछ नहीं करा गया। 11 बजे उसको भर्ती किया गया, 2 बजे तक लड़का फिट था।
उसका बाद अचानक वो बेहोश हो गया, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर पाया हॉस्पिटल कोई कार्रवाई नहीं कर पाया। अचानक जब मेरा भतीजा बोला कि पापा मेरा अविनाश भैया सेंसलेस हो गया, तब हम दो भाई दौड़े हैं। और उसका बाद उसका वहाँ का ऐसा पोजीशन है हॉस्पिटल का, सुपर स्पेशलिस्ट लिखा हुआ, कोई काम का नहीं है। वहाँ पे जो नर्स है किसी काम का नहीं है, एक भी डॉक्टर कोई काम का नहीं है। हम बोलते मेरा जवान बच्चा चला गया, उसका दायित्व कौन लेगा? 5 घंटा मेरा हॉस्पिटल में रखा, सुपर स्पेशलिस्ट आसनसोल मेगा सिटी, कुछ नहीं है, कोई काम नहीं करता। वहाँ का नर्स मोटा मोटा होके वो लोग इंजेक्शन कुछ तक नहीं करने आता है। मेरा बच्चा चला गया। हम उसका बाद जब हम वहाँ से दौड़े हैं तो पहले गए स्ट्रक्चर लेने वाला, पकड़ने वाला वहाँ आदमी नहीं, हम और भतीजा स्ट्रक्चर लेके बेटा को लेके गए हैं एम्बुलेंस में। वहाँ उसके बाद बनपुर गए हैं, वहाँ नहीं लिया। दुर्गापुर गौरी देवी गए, नहीं लिया। हेल्थ वर्ल्ड नहीं लिया, मिशन नहीं लिया। उसके बाद हम लोग अन्नपूर्णा में जो भर्ती कराए हैं वहाँ स्वास्थ्य साथी कार्ड का ही दिया हुआ है, उसका भी अप्लाई नहीं हुआ। हम लोग अपना नगद पैसा दे के 46,000 रुपया, फिर भी हम अपना बच्चा को बचा नहीं पाए। ये बहुत दुखद का बात है। ये हमारा लिए बात नहीं, पूरा आसनसोल के लिए दुखद का बात है, समझे। और यहाँ जो वार्ड है हम लोग को, वह जो वार्ड है यहाँ 3 दिन से पानी का समस्या है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई नहीं। जो है हम ओरिजिनल बोलेंगे। हम बोलना चाहते हैं कि जो बोला गया मेरा घर में लार्वा मिला है या जो भी मिला है, आप हमको वीडियो दिखाएं। मेरा घर में कोई मर्द आदमी था, बच्चा कच्चा था, आप अपना बोल दिए कि ये मिला वो मिला। मेरा घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, मेरा सेंटरिंग का पाटा है, सब कुछ हम सब मानते हैं, मगर आप लोग कैसे बोल दिए? हम तो आप साइन कराएं कि मेरा घर में ये है या जो भी है। आज मेरा बच्चा चला गया, हंसता खेलता बच्चा, ब्रिलियंट स्टूडेंट था बीबी कॉलेज का, उसका सर लोग आए, 10 तो बच्चा छात्र भी आए मेरा घर में। वो लोग इतना दुखद है। हम नहीं चाहते कि मेरा बच्चा चला गया मगर किसी और का बच्चा चला जाए। ये जो हुआ है बहुत खराब बात है, बहुत ही दुखद है। मेरा तो चला गया, मेरा परिवार अंधकार हो गया। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, बोलिए क्या होगा? मेरा नाम वीरेंद्र साव है। हम चाहते हैं कि इसका कड़ा स्टेप लिया जाए और मेरा बच्चा का कुछ जो भी बनता है इसका मुआवजा मिलना चाहिए। নিউজ, সত্যের পাশে সময়ের সাথে। ইন্ডাস্ট্রির সময় এখন একটি ছোট্ট বিরতি। अपने सपनों का घर बसाएं। अब आपके शहर में रेरा द्वारा मान्यता प्राप्त जेफ्रो हैवेंस होम, जो जचे आप पे। बेहतरीन सुविधाओं से सुसज्जित जेफ्रो के वास्तु अनुसार तैयार फ्लैट, जहां है 24 घंटे बिजली, पानी और पावर बैकअप की सुविधा उपलब्ध है कार पार्किंग, 24 घंटे CCTV कैमरे की नजरदारी, फायर सेफ्टी, ऑटोमेटिक लिफ्ट, 50% खुली जगह, कंसर्ट ट्रेन इत्यादि। तो फिर समय न गवाएं, आज ही बुक करें जेफ्रो हैवेंस होम। कॉल करें আপনি যদি শহরের মাঝখানে আপনার বাড়ি করতে চান তবে মিশ্র অ্যাসোসিয়েটের সাথে যোগাযোগ করুন। आसनसोल के होम्योपैथिक कॉलेज के करीब सुचेतना अपार्टमेंट, বার্নপুর রোডের সাতিলেখা অ্যাপার্টমেন্ট और विवेकानंद पल्ली में शकुंतला अपार्टमेंट। শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত এই সমস্ত অ্যাপার্টমেন্ট থেকে স্কুল, বাস স্ট্যান্ড, রেল স্টেশন, হাসপাতালের দূরত্ব সামান্য। पाए 24 घंटा पानी व बिजली की सुविधा, इंडिविजुअल कार पार्किंग, CCTV कवरेज फुल एरिया। যখন অনেক সুবিধা সহ অ্যাপার্টমেন্ট, তাও আবার শহরের মাঝখানে, তাহলে আজই বুক করুন। मिश्रा एसोसिएट डेवलपमेंट कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड से 186/1 GT रोड ईस्ट, उषाग्राम, आसनसोल। কল করুন 8250295805 এবং 8167337189 এই নম্বরে। जीवन नहीं कोई इससे बेहतर मिले जब आपको मानव सेवा का बेहतरीन अवसर। करियर ये बेहद सम्मानित, संतुष्टि भरा, सबसे अनमोल। Feeling proud of introducing an institute aims to provide high quality training in nursing. Come and join Misra Nursing Institute of Asansol, providing a 3 years diploma course in general nursing and midwifery GNM for +2 passed with minimum 40% marks.
and 4 years undergraduate course in BSc Nursing for +2 passed in Physics, Chemistry and Biology, approved by Indian Nursing Council INC, approved by West Bengal Nursing Council WBNC, and affiliated to West Bengal University of Health Science WBUHS. So, what you're waiting for? Come and devote yourself completely to the most respected and commendable role, Misra Nursing Institute of Asansol. Highly qualified and experienced faculty members, well-refined and suitable training methodology, most relevant and effective study materials, high-tech classroom sessions, computer lab and ultra-modern biolab, modest hostel facility, transport facility, and having fully secured campus. A value-based training that always scales new heights of achievements. Admission is now open, so don't waste your time at all. Come and join Misra Nursing Institute of Asansol, Bagbandi Road, near Ghagarpuri Mandir, Kali Pahadi, Asansol. Mobile number 7477 13511, 7477 13512. এখন আপনার শহরের রূপনারায়ণপুরে নিজস্ব পার্কিং সুবিধা সহ আপনার স্বপ্নের বাড়ি সানশাইন ভ্যালিতে ডুপ্লেক্স পান। 24 घंटे पानी, बिजली की सुविधा, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, चिल्ड्रेंस पार्क, प्ले एरिया। তাহলে বুক করুন আপনার স্বপ্নের মহল সানশাইন ভ্যালি, মিলন মন্দিরের কাছে, সমাধি রোড, সন্ত্রশ্রী পল্লী, रूपनारायणपुर। मेन ऑफिस मिश्रा एसोसिएट डेवलपमेंट कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड 186/1 जीटी रोड ईस्ट, उषाग्राम, आसनसोल। कॉल করুন 8250295805 অথবা 8167337189 এই নম্বরে। अब अपने कैरियर को लेकर न करें आप कोई चिंता और न ही कोई फिक्र, क्योंकि अब है आपके पास अपने सुनहरे भविष्य के सपने को साकार करने का एक बेहतरीन कॉलेज, आसनसोल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट पॉलिटेक्निक, affiliated to West Bengal State Council of Technical and Vocational Education and Skill Development, and approved by AICTE New Delhi. Asansol Institute of Engineering and Management Polytechnic, Civil Engineering, Computer Science and Technology, Electrical Engineering, Mechanical Engineering, और माइनिंग पे एडमिशन चल रहा है। Come and join the #1 Asansol Institute of Engineering and Management Polytechnic, having a pool of highly qualified and experienced faculty members, well-refined and suitable teaching methodology, highly modernized laboratories, well-facilitated workshops, high-tech classroom sessions, well-stocked information center with famous technical books, high-tech IT centers with 7th-generation computers, full hygienic and nutritional mess, games and sports, and having full secured campus. डिप्लोमा स्तर की सर्वश्रेष्ठ तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाला एक सर्वोत्तम केंद्र, आसनसोल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट पॉलिटेक्निक, लीडिंग यू टुवर्ड्स अ ब्राइट फ्यूचर। बागबंदी रोड नियर घगरबुरी मंदिर, काली पहाड़ी, आसनसोल। फोन 8001500263। चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसुसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसुसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। গ্রিন আসানসোল, ক্লিন আসানসোল। আপনাদের শহর আসানসোলকে রাখুন সবুজ ও সতেজ, আর থাকুন সুস্থ ও স্বাস্থ্যবান, কারণ হেলথ ইজ ওয়েলথ। शहर आपका अपना है, इसे साफ रखना हमारा दायित्व है। দিনের পর দিন পরিবেশ দূষণ বেড়ে যাচ্ছে। এর কারণ শুধুমাত্র আমরাই এবং আমাদের অভ্যাস, যার কারণে আমরা নানান রকম রোগে আক্রান্ত হচ্ছি। তাই আপনার আশেপাশের এলাকা পরিষ্কার রাখুন এবং থাকুন সুস্থ। आसुसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी। पॉलिथीन सड़क के किनारे यहाँ वहाँ न फेंकें और अपने परिवेश को रखें स्वच्छ। যেখানে সেখানে নোংরা না ফেলে অতি অবশ্যই ডাস্টবিনের ব্যবহার করুন। धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है। सिगरेट, गुटखा जैसे जानलेवा पदार्थ का सेवन ना करें। संकल्प लें, ना धूम्रपान करेंगे और
ना ही करने देंगे। মাত্র কয়েকটি পদক্ষেপ আপনার শরীরের জন্য, যার ফলে আপনি থাকতে পারেন চিরসুখী ও স্বাস্থ্যবান। তাহলে সবাই আসুন, মিলে জাগরিত হই এবং প্রচুর পরিমাণে গাছ লাগাই। গ্রিন আসানসোল, ক্লিন আসানসোল। নিউজ, সত্যের পাশে, সময়ের সাথে। ফিরে এলাম বিরতির পর। শনিবার আসানসোল জেলা হাসপাতালের গাছে উঠল মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তি। এদিন সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে হুলুস্থুলুস পড়ে যায় আসানসোল জেলা হাসপাতালের মর্গ সংলগ্ন এলাকায়। ডেকে আনতে হয় আসানসোল দমকল বাহিনীকে। দমকল কর্মীরা 45 মিনিটের চেষ্টায় ওই ব্যক্তিকে 25 ফুটের বেশি উঁচু গাছের ডাল থেকে নামাতে সক্ষম হয়। এরপর ওই ব্যক্তিকে আবারও আসানসোল জেলা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেওয়া হয়। নাম্বারটা বলো। কি হয়েছিল মানে একটা গাছে একটা মেন্টালি ডিসঅর্ডার একটা মানুষ আর কি উঠে গেছিলো, তো আমাদেরকে কল করেছিল রেস্কিউ করার জন্য। তো আমরা লেটার লাগিয়ে ওনাকে রেস্কিউ করি। কত দেরি লাগলো? কত দেরি লাগলো আমরা ইয়ে করে মোটামুটি 8 ঘন্টা মতো লাগলো। আমার নাম বিবেক গড়াই, সাব অফিসার, আসানসোল ফার্স্ট। একটা মেন্টালি পেশেন্ট গাছে চেপে গেছিল, ওকে নামাতে গেছিলাম। ওকে নামাতে যাওয়াতে আমাকে জল ঢেলে পরে আমাকে ঢাকলে পরে আমার গাছ থেকে পড়ে যায়, তার জন্য পা ফ্র্যাকচার হয়ে যায়। 2 ঘন্টার আগে হয়েছিল ঘটনাটা। এখনই ওই ফায়ার ব্রিগেডে এসে পরে সিঁড়ি লাগিয়ে পরে নামাল। সোমনাথ রায়। নিউজ, সত্যের পাশে, সময়ের সাথে। আজকের ইন্ডাস্ট্রি নিউজ এই পর্যন্তই। আবার দেখাবে ঠিক একই সময় একই চ্যানেলে। নমস্কার।